بظاہر غزوہ احد دے اندر مسلماناں نو شکست دا سامنا کرنا پیا سی، مگر در حقیقت اے شکست نہیں سی، کیونکہ اس جنگ دے ذریعے اللہ نے مسلماناں نو کامیابی اور کامرانی دے نہایت اہم اسباق سکھانے سی۔ خالق ارض و سما نے میدان بدر دے اندر مسلماناں نو بے مثال اور عظیم الشان فتح دے نال ہمکنار فرمایا، مگر میدان احد دے اندر اے سبق دیتا کہ شاہ سواراں دے کولوں بھی کدی کدی غلطیاں ہو سکدیاں نے، اور احد دی عظیمت نے مسلماناں نو ہمیشہ واسطے دس دیتا سی کہ تسی اللہ اور او دے رسول دی اطاعت و فرما برداری تے پکی طرح جم کے زندگی گزارو تے کامیابی تو اڈے قدم چمے گی۔ اور پھر رب العالمین دا ایک قانون رہا ہے کہ باطل نو فتح نصیب ہوندی ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ انجام کار مومنین متقین نو ہی غلبہ اور فتح حاصل ہوندی ہے۔ غزوہ احد دے اندر مسلمانہ نے فتح حاصل کر لی سی، مگر پھر ہویا اوہی سی جو حکم رسول دے اوپر عمل نہ کرن دی وجہ تو ہوندا ہے۔ بہرکیف احد والے دن جو بھی ہویا سی او مشیت الہی دے مطابق ہویا سی۔ ہن ذرا اگلی بات تے غور فرمانا، صحیح بخاری دی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ جنگ ختم ہون دے بعد ابو سفیان پہاڑی دی ایک نچلی سطح دے اوپر کھڑا ہو کے آواز زور دے نال لگاندا ہے کہ مسلمانوں کیا تو اڈے اندر محمد صلی اللہ علیہ السلام موجود نے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام اور دیگر صحابہ ابو سفیان دی اس بات نو سن رہے نے۔ حضور علیہ السلام نے سنیا، آپ علیہ السلام صحابہ نو فرماندے نے بھئی کوئی جواب نہیں دینا۔ ابو سفیان دوسری مرتبہ پوچھتا ہے کیا تو اڈے اندر ابو بکر موجود ہے؟ آپ پھر فرماندے نے صحابیوں کوئی جواب نہیں دینا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھتا ہے کیا تو اڈے اندر خطاب دا بیٹا عمر موجود ہے؟ آپ علیہ السلام نے پھر روک دیتا۔ ہن ابو سفیان نو جدو کوئی جواب نہ ملیا تے خوش فہمی دے اندر آ کے آندا ہے چلو اے تے مارے گئے نے استغفر اللہ، اگر زندہ ہوندے تے جواب دیندے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو ضبط نہ ہو سکیا تے باواز بلند اپنی زبان تو آندے نے اوے اللہ دے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے تیرے واسطے اجے غم انگیز چیزاں باقی رکھیاں نے۔ ابو سفیان آندا ہے حبل دی شان بلند ہوئے، حبل مکے والے دا بہت بڑا ایک بت سی۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے ساتھیو جواب دیو۔ صحابہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی کی جواب دئیے؟
آپ فرماندے نے تسی کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب تو بڑا اور بلند و بالا ہے۔ ابو سفیان آندا ہے ساڈا عزا ہے تو اڈا کوئی عزا نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ساتھیو جواب اندر تسی کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ساڈا مددگار ہے تو اڈا مددگار نہیں۔ ابو سفیان آندا ہے اج دا دن اے بدر دے دن دا بدلہ ہے، جنگ ڈول دی طرح ہے، کدی ساڈے ول اور کدی تواڈے ول، یعنی کدی تانوں فتح ملدی ہے تے کدی سانوں فتح ملدی ہے۔ اور نال آندا ہے کہ تسی جنگ ختم ہو گئی ہے، ہن تسی اپنے مقتولین دے اندر چند مقتولین دا مسئلہ کیتا ہویا پاؤ گے۔ مسئلہ کرن دا میں انہاں نوں نہیں سی آکھیا، اور انہاں لاشاں دا مسئلہ مینوں برا بھی نہیں لگا۔ اور پھر ایسے ہی جنگ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دو شہید صحابہ نو ایک کپڑے دے اندر کفن دے اندے، اور نال آپ علیہ السلام پوچھ دے ایہم اکثارو اخذل للقرآن، اینا شہداء دے وچوں زبانی قرآن کنو یاد ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس صحابی وال اشارہ کر دے کہ اللہ دے نبی جی اس شہید نو زیادہ قرآن یاد سی، تو آپ علیہ السلام انو لحد دے اندر پہلے لیٹان واسطے حکم ارشاد فرمان دے۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر اس موقع دے فرمایا سی انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت دے دن انہاں دے حق دے اندر گواہی دے آنگا۔ اور نال آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ انہاں شہدائے احد نو اسی طرح خون دے اندر لت پت اور بغیر جنازے تو ہی انہاں نو دفن کر دیتا جائے، یعنی آپ علیہ السلام نے شہدائے احد دا کوئی جنازہ نہیں پڑھایا، نہ انہاں نو غسل دیتا، اسی طرح آپ علیہ السلام نے انہاں دی تدفین فرما دیتی۔ اے بخاری ابو داؤد اور جامع ترمذی دی روایت ہے۔ اور میرے بھائی آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں غزوہ احد تو بعد والے جڑے واقعات رونما ہوئے نے، جنگ خندق تک جنوں غزوہ احزاب بھی کیا جاندہ ہے، اتھو تک دے جڑے واقعات نے انہاں واقعات دا تذکرہ خیر کرانگا۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، مستدرک حاکم دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے کہ اس موقع تے حضور علیہ السلام نے شہدائے احد دی بڑی تعریف اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمائی سی۔ اور جدو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اے بات آکھی سی کہ فاطمہ آ میری تلوار نو سنبھال کے رکھ لے، اس تلوار نے احد دے اندر منو بڑا خوش کیتا ہے۔ تے اے حضرت علی المرتضی دی بات ہے پیارے اسلام نے بذات خود اپنے نبوت والے کنا دے نال سماعت فرمائی۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے علی اگر تو تلوار احد دے اندر بڑی زیادہ چلائی ہے تے سہل حارث عاصم اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی گھٹ تلوار نہیں چلائی، انہاں نے بھی کافراں دیاں صفاں نو بڑا زیادہ چیریا ہے اور انہاں نے اپنیاں تلواراں دا حق ادا کر دیتا سی۔ اور پھر شہداء احد دے بارے رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا۔ میرے برادر آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ شہدائے احد دی عظمت دے بارے رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر فیصلہ فرما دیتا۔ آئیے اللہ دے پاک کلام نو سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما
دیو۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ لوگو اونا لوگانو مردے نہ تصور کریا کرو جڑے لوگ میری راہ دے اندر اپنی جان قربان کر جاندے نے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ او زندہ نے، اونا نو اللہ دے کولوں رزق بھی مہیا کیتا جاندا ہے۔ اور اس آیت دی تائید دے اندر صحیح مسلم دے اندر اس آیت دی تفسیر اس طرح موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں مذکورہ آیت دے بارے پوچھیا تے جواباً عرض کر دینے کہ اس آیت دے متعلق میں آمنہ دلال علیہ السلام کو لو پوچھے اسی تے حضور علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو ارشاد فرمایا سی، آپ علیہ السلام نے فرمایا سی کہ شہدائے احدیاں روحانو اللہ نے سبز پرندیاں دے اندر ٹال دیتا، سبز پرندیاں دے اندر اونا نو تبدیل کر دیتا، اور اونا روحاں اور او روحاں جیڑیاں نے اللہ دے عرش دے نیچے سونے دیاں کندیلاں دے اندر رہ رہیاں نے، جنت دے اندر جتھے مرضی چار دے جتھے مرضی کھان دے پین دے اور پھر دے رہندے نے، پھر کھا پی کے جنت دے اندر اسے ہی سونے دیاں کندیلاں دے اندر آ جاندے نے۔ اس حدیث مبارکہ دے پیش نظر علماء کرام دے قول نے کہ شہداء دی زندگی حقیقی زندگی ہے، اور آئیے ذرا غور فرمانا، میں دسنا چاہنا ماں غزوہ احد تو بعد کیڑے کیڑے واقعات رونما ہوئے نے، غور فرمانا۔ ایسے جنگ احد دے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بنو دینار قبیلے دی ایک خاتون دا شوہر پائی اور او دا باپ فوت ہو گیا، تے جدو اس بی بی نو اس لرزہ خیز خبر ملی تے اینو ہور کوئی چیز یاد نہ رہی، تے صحابہ کرام نو پوچھ دیئے ساریاں گلہ چھڑو، منو حضور علیہ السلام دے متعلق دسو کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کس حال دے اندر نے، تے صحابہ کرام بیان کر دینے اللہ والیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خیر و عافیت دے نال، تے اے بی بی کہیں دیئے اگر اللہ دے نبی خیر و عافیت دے نال تے منو پیارے پیغمبر علیہ السلام دا دیدار تے کروا دیو، تے صحابہ کرام آندے نے اے اللہ والیے آویخ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحیح سلامت تیرے کول کھڑے نے۔ بی بی نے پہلے حضور علیہ السلام نو نہیں سی ویکھیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ اقدس ویندیے تے اپنی زبان تو پکار اٹھ دیئے کل مصیبت بعدک جلالو، سونے اتوانو ویکھے آئے تے ہر مصیبت ہی دور ہو گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نبوت والا چہرہ اتنا بابرکت ہے کہ جنوں ویکھن دے نال رب بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دور فرما دیندے نے، اور مجمع الزوائد دے اندر حسن سند دے نال موجود ہے کہ اس جنگ دے اندر ایک بدبخت آندہ ہے، اللہ اگر محمد علیہ السلام تیرے سچے رسول نے تے منو ہونی زمین دے اندر دنسا دے، اس بدبخت نے جدو اینی گل کی تھی تے اسے ویلئی زمین دے اندر رب العالمین نے اینو دنسا کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر ایسے جنگ دے اندر ابی بن خلف دا بھی بڑا عبرتناک انجام ہویا سی۔ ابن ابی شیبہ دے
دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے کہ غزوہ احد دے اندر حضور علیہ السلام دا چہرہ اقدس زخمی ہو گیا اور آپ علیہ السلام دا دند مبارک بھی ٹوٹ گیا. اس دے باوجود آپ علیہ السلام شدت پیاس دی اندر نڈحال نظر آ رہے نے. طبیعت آپ علیہ السلام دی پیاس دی وجہ تو بڑی زیادہ خراب ہو گئی. حضور علیہ السلام نڈحال ہو کے تے اپنے گٹلیاں دے بل گر گئے. صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام نو اٹھا کے تے اسی جگہ تے بٹھا دیتا. تے اینی دیر دی اندر ایک بہت بڑا مشرک مکے دا ابی بن خلف آ گیا. با آواز بلند جیڑا ہے نا زور زور دے نال کہہ رہا ہے اور اے اپنے بھائی امیہ بن خلف دا بدلہ لین واسطے آپ علیہ السلام تلاش کر رہا سی. تے با آواز بلند کہہ رہا ہے اوے او بندہ کتھے وے جیڑا اپنے آپ نو نبی کہندا ہے. اگر اللہ دا سچا نبی ہوئے گا تے منو قتل کر دے گا. اگر استغفر اللہ سچا نہ ہویا تے منو قتل نہیں کر سکے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابی بن خلف دی اینا سے با گفتگو سن لئی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیو منو نیزہ دیو. صحابہ عرض کر دے نے اے اللہ دے نبی جی تو آڈے واسطے تے حرکت کرنا ناممکن ہے. محبوب سونیا نیزہ کی کرو گے؟ میرے آقا فرماندے نے میں اس بدبخت نو قتل کرنے واسطے رب دے کولو مدد منگی ہے. میرے آقا علیہ السلام نو نیزہ پکڑایا جاندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نیزہ پکڑ دینے چاند قدم اے دے وال ٹر دینے زور دے نال ابی بن خلف نو نیزہ ماریا تے سواری تو گر جاندا ہے. اے دے ساتھی انو اٹھان دینے تے مکے وال لے کے ٹر پیندے نے. زخم کوئی اینا گہرا نہیں سی لگا, معمولی جیا زخم سی. چلا بڑا زیادہ رہا سی, چیخ رہا سی بہت زیادہ. تے اے دے ساتھی کہندے نے او یار او بھئی اینا زیادہ زخم بھی نظر نہیں آ رہا تے ایویں ہی رولا پائی جان دیا چیخ دا چلاندا پیا ہے. تے ابی بن خلف آندا ہے اوے ساتھیو محمد صلی اللہ علیہ السلام نے میرے بارے نظر منی سی, میرے متعلق منو قتل کرن دی اونے نظر منی سی. اوے منو تے اینی تکلیف ہو رہی ہے. اگر میری تکلیف نو چاند قبیلیاں دے اتے میری تکلیف نو ڈالے آ جائے تے او بھی غالب آ جان. چیخ دا چلان دا ظالم بے ایمان میرے نبی دا گستاخ جیڑا ہے رستے دے اندر مکے دے رستے تے جاندہ ہے جیڑا اے جہنم رسید ہو گیا. اور پھر اے ہوئیو جنگ احد کہ جدے اندر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک سن. تاریخ طبری دے اندر صحیح حسن سند دے نال موجود ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ دے اندر شریک نے. تے اینا دی کمان دا ایک کنارہ ٹوٹ کے تے اینا دی اکھ دے اندر لگ جاندہ ہے. اکھ اینی زیادہ زخمی ہو گئی کہ اکھ جیڑی یہ حدقے چو باہر نکل کے تے رخسار تے لٹک جاندی ہے. بعض صحابہ نے چاہیا کہ کٹ دیتا جائے لیکن حضور علیہ السلام نو اطلاع دیتی گئی. آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اے صحابیوں قتادہ بن نعمان نو میرے کول بلا کے لے آؤ. حضرت قتادہ نو میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کیتا گیا. تکلیف بڑی زیادہ ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھ مبارک دے نال حضرت قتادہ دی اکھ پکڑی تے حدقے دے اندر رکھ دیتی ہے اور نال میرے نبی نے اپنا نبوت والا ہاتھ پھیر دیتا ہے. تے جناب حضرت قتادہ بن نعمان بیان کر دینے اللہ دی قسم منوں بڑی شدت دی درد ہو رہی سی لیکن اللہ دے نبی دا ہاتھ میری اکھ تے لگائے. میری
अख इंज हो गई है कि जिस तरह मैनू कदी दर्द होई कोई नहीं सी। आयो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिन्ना दे पूरे जिस्म अतहर नु रब्बुल आलमीन ने बाबरकत बना देता है। और फिर इसे जंग दे अंदर वहब बिन उमैर जेड़ा है ओनू भी बुरी तरह जख्मी किया गया सी। होया सी तबरानी कबीर दे अंदर कवि यानी मजबूत सनद दे नाल मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैदान ओहद दे अंदर ना मकतूलीन दियां लाशां दे अंदर वहब बिन उमैर जेड़ा है यह भी जख्मी हालत दे अंदर पिया सी। और वहब बिन उमैर जेड़ा है मक्के वालियां दी तरफों लड़न वास्ते मदीने दे अंदर आया सी। मैदान ओहद दे अंदर जख्मी हो गया मुसलमाना दे हथों। ते हजरत अनस बिन मालिक फरमांदे बयान करते हैं कि एक अंसारी सहाबी ना वहब बिन उमैर दे कोलों दी गुजरिया ते उस अंसारी सहाबी ने वहब नू पहचान लिया ते अपनी तलवार लैके ना ते वहब बिन उमैर दे पेट दे अंदर पैवस्त कर दी। तलवार जड़ी है कमर चो बाहर निकल आई, बुरी तरह जख्मी करके अंसारी सहाबी चले गए। हुन वहब बिन उमैर जेड़े ने ए रात की तारीकी दे अंदर जख्मी शुदा अपना जख्म जिस्म लैके मदीना मक्का मुअज़्ज़मा दे अंदर चले गए। चंद अरसे दे बाद इहदा जख्म ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया। ते एक दिन वहब बिन उमैर सफवान बिन उमैया दे नाल हतीम दे अंदर बैठा होया है ते आपस दे अंदर गुफ्तगू करदे पे ने। ते गुफ्तगू करदियां वहब बिन उमैर सफवान बिन उमैया नु आंदा है, ए यार सफवान अगर मैं मकरूज ना हुंदा और अपने बाल बच्चियां नु पालन दा मैनू फिक्र लाहिक ना हुंदा ते मैं हुणे जाके मदीने दे अंदर मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अस्तगफिरुल्लाह कत्ल कर देना सी, कैदी छुड़ान दे बहाने मैं जाना सी। सफवान बिन उमैया कहंदा है ए वहब ए काम तो किस तरह करना सी। वहब बिन उमैर अंदा सफवान वे मेरे कोल बड़ी तेज तराज सवारी है, इस सवारी ते बैठ के मैं जाना सी, इस सवारी ते बैठ के जाना सी और कत्ल करके इसी सवारी ते वापस आ जाना सी। मेरी सवारी इन्नी तेज है कि इनू किसे भी नहीं काबू करना। ये सफवान बिन उमैया कहन लगा वहब ले अगर तेरी ये मजबूरी है तो मैं दूर कर देना वा, तेरे कर्ज नू भी सारा मैं अदा करांगा ते तेरे अहलो अयाल नू भी पालन दा मैं जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले लेना वा। हुन सफवान बिन उमैया दी इस जिम्मेदारी जेड़ी है इस जिम्मेदारी नू पूरी करने वास्ते ए वहब बिन उमैर जेड़ा है तेज तराज सवारी ते बहिंदा तलवार लैंदा ते मदीने पहुंच जाता है। मस्जिद नबवी दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमान जनाब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमैर बिन वहब नू जदों वेखिया ना वहब बिन उमैर नू वेखिया हजरत उमर अपने साथियां नू आंदे ने ओए वहब बिन उमैर मक्कियों आया है और एदी हरकत तो जरा बच के रहा जे, ए कोलों मैनू खैर नजर नहीं आ रही। तुसी इंज करोगे हुजूर अलैहिस्सलाम दे इर्दा गिर्द जाके जमा हो जाओ ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम नू नुकसान ना पहुंचा सके। उमैर बिन वहब चलदा चलदा आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे करीब आ जांदा है। मेरे आका फरमांदे ने ए वहब किधर आया है? अहे जी मैं अपने कैदी छुड़ान वास्ते आया वा। मेरे आका फरमांदे ने वहब अगर कैदी छुड़ान आया है ते गले दे अंदर तलवार क्यों लटका के आया है? ते वहब बिन उमैर आंदा है महबूब सोनिया इस तलवार ने ते बदर दे अंदर तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़िया, हुन इस तलवार ने की कर लेना है? मेरे आका फरमांदे ने वहब जरा करीब आ जा। वहब मेरे नबी दे करीब आया। मेरे आका फरमांदे ने वहब हतीम दे अंदर बह के सफवान दे नाल आ गल्लां तू ही की
कीतियां ने। ते वहब बिन उमैर ने जिदों मेरे नबी दे मुंह इन्नियां गल्लां सुनियां पैरां थल्लों जमीन निकल जांदी है। आंदा महबूब सोनिया हुण पक्की तरह यकीन हो गया है कि तुसी अल्लाह दे सच्चे नबी हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुण कलमा पढ़ा दियो मैनू कर लो मुरीद जी। हुण कलमा पढ़ा दियो मैनू कर लो मुरीद जी। अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी। तुसी ओ सच्चे रसूल दिलों हो गई ताईद जी। कसम खुदा दी हुन नहीं गुंजैश इनकार दी। चौक वसेंदी डिठी हजरत वहब बिन उमैर जड़े ने मुसलमान हो जाते ने। आंदे ने ए अल्लाह दे नबी जी अपने सर मुबारक दे जेड़ी पगड़ी तुसी इस्तेमाल कर रहे हो सोनिया ए पगड़ी मुबारक मैनू अनायत फरमा दियो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पगड़ी अपनी जेड़ी है हजरत वहब बिन उमैर नू दे दी है। वहब बिन उमैर हुण मक्के दे अंदर अपने अहलो अयाल दे कोल चले जांदे ने ते जनाब उमर बिन खत्ताब फरमांदे ने वहब बिन उमैर इस्लाम कबूल करन तो पहला मैनू खंजीर नालों भी ज्यादा बुरा लगदा सी लेकिन कलमा पढ़न दे बाद वहब जेड़ा है मैनू अपनी औलाद नालों भी ज्यादा अजीज हो चुके है। इस्लाम दियां बरकतां ने। मेरे भाई आइए जरा गौर फरमांदे जाना मैदान ओहद दे बाद केड़े केड़े वाकयात रोनुमा होए सन। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजे मैदान ओहद दे अंदर ही ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू इत्तला मिलदी है कि महबूब सोनिया मक्के वाले जेड़े ने कुरैश मक्का वाले जेड़े ने ये दोबारा तुहाडे ते हमला करन दा इरादा बना लेने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा दे अंदर तशरीफ फरमाने मशावरत कीती जांदी है और उधर मुशरकीन ने मक्का वाले जेड़े ने ये भी मुसलमान थे मैदाने ओह चो मदीने अपने घरां दा रुख करते हैं ते इधरों मक्के वाले जेड़े ने मैदाने ओह दे विचों मक्के दा अपने घरां दे अंदर रुख करते हैं। रोहा नामी मुकाम ते जाके ना मुशरकीन ने मक्का आपस के अंदर कहिंदे ने और तुसी करके की आए हो मैदाने ओहदे अंदर मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अस्तगफिरुल्लाह तुसी कतल भी नहीं कीता। मुसलमानां दी औरतां जेड़ियां ने उन्हां नू तुसी गिरफ्तार भी नहीं कीता ते कीता की है तुसी इंज करो चलो हुणे दोबारा जाके मुसलमानां ते हमला करिए। ये हमला करने वास्ते तैयार हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम नू इतला मिली ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीने दे अंदर जान दी बजाए मेरे आका अलैहिस्सलाम हमराउल असद एक जगह है उथों तक हुजूर अलैहिस्सलाम आ जाते ने। मदीने 8 मील दे फासले ते हमराउल असद ये मुकाम है। इंज समझ लो कि आलम चौक तो लैके तकरीबन कामों की तक दा फासला बनता है। इथों तक ना हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंच गए। हुण हमरा उल असद तो अगे रोहा मुकाम होवे कि जिथे मुशरकीन ने मक्के वाले जड़े ने ये खड़े ने। इधरों हुजूर अलैहिस्सलाम इत्थे पहुंचे ना हमरा उल असद दे मुकाम ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजरत माबद बिन अबी माबद रसी अल्लाह तआला अन्हु नू हुक्म फरमाया। आप फरमाते ने माबद इंज करके रोहा मुकाम ते अबू सुफियान नो जाके जल्दी दे नाल जाके मिल ते ओनू ना ओनू जाके ना जंग करन तो फिसला बद जन कर। हजरत माबद जेड़े ने जल्दी दे नाल रोहा मुकाम ते पहुंचे अबू सुफियान नू जाके मिल के आंदे ने। अबू सुफियान नू नहीं सी पता कि हजरत माबद जेड़े ने इन्होंने कलमा पढ़ लिया ते माबद कहन लगे ए अबू सुफियान मक्के वाले ते तेरे ते हमला करने वास्ते हमरा उल असद तक पहुंच गए ने। अगर तेनू अपनी जान प्यारी तो इत्थों ही जल्दी दे नाल मक्के दे अंदर चला जा वगरना मुसलमाना ने तेनू छड़ना कोई नहीं। ते अबू सुफियान कहन लगा अच्छा ये गल है ये जल्दी दे नाल सवारी दे बैठा क्यादत चुके। अबू सुफियान
मुशरकीन मक्का दी कर रहा सी, सवारी ते बैठा ते मक्के दे अंदर दौड़ गया। और इधरों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल ओ जेड़े 70 तकरीबन सहाबा जख्मां दे नाल चूर चूर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल आए सन। और इस मुकाम ते आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी साडे नाल ओ लोग चलन जेड़े ओहद दे अंदर मौजूद सन, यानी मक्के वाले हमला करने वास्ते आ रहे सन ते साडे नाल ओ लोग चलन जेड़े मैदान ओहद दे अंदर मौजूद सी। हुण सहाबा कराम ओहद दे जख्मां दे नाल चूर चूर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हमरा उल असद तक आ जांदे ने। उधरों रोहा मुकाम तो बदजन हो के ते अबू सुफियान अपनी जान बचान दे डर दे नाल मक्के दे अंदर चला जांदा है। इधरों रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमा दिता, फरमाया अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, ओ लोग जिन्हां ने अल्लाह और ओदे रसूल दे हुक्म ते लब्बैक आखिया, मिन बादि मा असाबहुमुल करहु, हालांकि ओ जख्मां दे नाल चूर चूर सन, लिल्लज़ीना ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim। उन्हां दे विचों जिन्हां ने चंगे कम कीते उन्हां वास्ते बहुत बड़ा अजर है। हुण मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमरा उल असद तो मदीना तैयबा दे अंदर तशरीफ लै आउंदे ने ते चंद अरसे दे बाद मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां नूं बुलाया अपने कोल। सुनन नबी दाऊद दे अंदर, मुस्नद अहमद दे अंदर, सही इब्ने खुज़ैमा दे अंदर और सही इब्ने हिब्बान दे अंदर ये रवायत जेड़ी है मौजूद है, सही सनद दे नाल मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने ना हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस नूं बुलाया। आप फरमांदे ने उनैस मैनू इतला मिली है कि आरा ना वादी जेड़ी है उत्थे ना खालिद बिन सुफियान अल्लाह दा बहुत बड़ा दुश्मन है ते ओने इरादा कीता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने नाउज़ुबिल्ला कतल किया जाए तो वह ना मैनू कतल करने वास्ते लोगों को इकट्ठिया करता पिया है। तो मैं तेनू अल्लाह का नबी हुक्म दे रहा वा कि जाके ओनू खालिद बिन सुफियान नू कतल कर दे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी जी वेख्या तो उन्होंने मैं कोई नहीं, ओदी शक्लो शुबाहत जरा दस दियो ताकि उन्होंने मैं पहचान सका कि आ खालिद बिन सुफियान है। ते मेरे आका फरमांदे ने ए प्यारे अब्दुल्ला याद रखी जदों तू ओनू वेखेगा ते खौफ की वजह तो तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इन्नी हैबतनाक और डरावनी ओदी शक्ल होएगी। ते जनाब अब्दुल्ला बिन उनैस फरमांदे ने अल्लाह दे नबी जी कसम है उस जात दी जिन्हें तुहानू इज्जत बख्शी है, मैं अज तक किसी दे कोलों नहीं घबराया, मैनू डर डर कोई नहीं लगता। बाहर कैफ हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस जड़े ने चले गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस वादी अराना ते पहुंचे ने, दूरों वेख्या कि खालिद बिन सुफियान जेड़ा है अपनी औरतां दे ठहरन वास्ते जगह तलाश करदा पिया है। उधरों असर दा वक्त हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस ने सोचा अगर मैं हुणे ही इसे नमाज दे वक्त मैं खालिद बिन सुफियान दे कोल चला गया, ओदे नाल मुलाकात करदियां मैनू देर हो गई ते नमाज निकल जानी है, लिहाजा करना की चाहिए है ओदे तक पहुंचन तो पहला ही रस्ते दे अंदर ही हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस जेड़े ने नमाज शुरू कर लेंदे ने। चलदे ही सर दे नाल रुकू और सजदे कर रहे ने, यानी इशारे दे नाल ही जांदे नमाज पढ़ लेंदे ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस जेड़े ने खालिद बिन सुफियान दे सामने जांदे ने ते जनाब अब्दुल्ला बिन उनैस बयान करदे ने अल्लाह दी कसम मैं वाकई जदों खालिद बिन सुफियान नूं वेख्या ते मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इन्नी डरावनी और हैबतनाक दी शक्ल। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस नूं खालिद बिन सुफियान वेख के आंदा हाँ कौन है ते किधर आया? ते हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैनू पता चलिया कि मैं
میں عرب دا رہن والا ہوں اور مینوں پتا چلیا ہے کہ مدینے دے اندر جڑا بندہ آیا ہے یعنی آپ علیہ السلام والی اشارہ سی کہ اس بندے دے خلاف تسی لوگاں نو جمع کر رہے ہو، تو میں بھی اسے نیت دے نال آیا ہاں تے مینوں بھی شامل کر لو۔ تے خالد بن سفیان کہن لگا اگر ایسے ارادے دے نال آیا تو چلو ٹھیک ہے، اور واقعہ تانی میں اس بندے دے کولو انتقام یا انہوں استغفر اللہ قتل کرنے واسطے لوگوں نو اکٹھیاں کر رہا ہاں۔ عبداللہ بن انیس جڑے نے آندے نے کہ مینوں رات اتنے جگہ مل سکتی ہے، ہاں ضرور ملے گی، گلاں باتاں کردے پے نے تے جناب عبداللہ بن انیس گلاں کردیاں اس خالد بن سفیان نو اپنے شکنجے دے اندر چنگی طرح لے لیندے نے، تلوار دے نال او دی گردن او دے تن تو جدا کر دیندے نے، جلدی دے نال ایتھوں نس دے نے تے پیچھے مڑ کے ویکھیا کہ خالد بن سفیان دیاں بیبیاں جیڑیاں نے، عورتاں جیڑیاں نے او دے تے وین کر رہیاں نے، لوگ پیچھا کرن واسطے پیچھے آوندے نے۔ حضرت عبداللہ بن انیس جیڑے نے ایک غار دے اندر چھپ جاندے نے، اے لوگ غار دے قریب ہی پہنچ جاندے نے، لیکن اللہ دا کرنا ایسا کہ انہاں نو حضرت عبداللہ بن انیس نظر نہیں آوندے، لوگ جدو چلے جاندے نے حضرت عبداللہ بن انیس جڑے نے غار چوں نکلے تے مدینہ طیبہ دے اندر پہنچ جاندے نے تے آمنہ دلال علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن انیس نو ویکھیا تے آپ فرماندے نے افلح الوجہ، اے چہرہ کامیاب ہو گیا ہے۔ آکے عرض کر دینے محبوب سونیا میں خالد بن سفیان اللہ دے دشمن نو قتل کر آیا ہاں، میرے آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن انیس نو اپنے کر لے جان دینے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک آسا مبارک اپنا حضرت عبداللہ بن انیس دے حوالے کر دیتا۔ جناب عبداللہ بن انیس جیڑے نے اے آسا سوٹا لے کے میرے نبی دے گھروں باہر نکلے، صحابہ کرام دے نال ملاقاتاں ہوئیاں، لوگ پوچھ دے نے اے پیارے عبداللہ آ سوٹا کی کرن واسطے لے کے آیا ہے؟ کہیں دے نے کہ اے منو آمنہ دلال علیہ السلام نے عنایت فرمایا ہے۔ لوگ آندے نے اے عبداللہ جا کے حضور علیہ السلام نو جا کے پوچھ کے اے کیوں دیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن انیس جیڑے نے اے آپ علیہ السلام دے کول واپس آسا مبارک لے کے آئے، اے اللہ دے نبی جی دسو دے صحیح اے منو کیوں عنایت کیتا جے؟ تے آپ فرمان دے نے عبداللہ اے سوٹا میرے اور تیرے درمیان قیامت والے دن ایک نشانی ہوئے گی۔ اے پیارے عبداللہ کل قیامت دے دن بڑے تھوڑے لوگ ہونگے جنہاں سوٹے دا آسے دا سہارا ملے گا۔ اے پیارے عبداللہ اے اپنے کول سنبھال کے رکھیں۔ جناب عبداللہ بن انیس نے ساری زندگی اپنے نال ہی اپنے کول ہی سوٹا مبارک رکھیا، حتیٰ کہ انہاں نے اپنی تلوار دے نال انہاں نو جوڑ چھڑیا۔ جدو دنیا تو رحلت فرما گئے سن 54 ہجری دے اندر تقریباً دنیا تو رحلت فرما گئے، انہاں دے کفن دے اندر ہی اس آسا مبارک نو جیڑا ہے او قبر دے اندر ہی ایدی تدفین کر دیتی جاندی ہے۔ تو میرے بھائی آئیے ذرا غور فرمانا غزوہ احد دے بعد کیڑے کیڑے واقعات رونما ہوئے نے، غور فرمانا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرمانے تے حضرت جابر بن عبداللہ محبت نہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دی نا خدمت دے اندر آئے، آ کے عرض کر دینے صحیح بخاری دے اندر ہے، آپ فرمان دینے پیارے حضور علیہ السلام نو عرض کر دینے اللہ دے نبی جی ابو جان عبداللہ بن حرام جڑے نے تو انہوں پتہ ہے کہ جنگ احد دے اندر شہید ہو چکے نے، 6 بہناں اور ایک بھائی چھڑ کے گئے نے تے کافی سارا قرضہ جڑا ہے نا او دینا تے قرضہ بھی ایک یہودی ابو شہم او دا دینا سی تے قرضہ کننا سی 30 وسق کھجوراں تقریباً کوئی 99 من بندیاں نے، انیاں زیادہ کھجوراں اینا قرض دینا ہے تے سونیا تے تسی آؤں ہاں ذرا میں تواڈے کول آؤں تو پہلا بھی نا اونا دے اگے کوئی اپنی التماس کیتی ہے کہ مینوں کوئی موقع دیو میں تانوں دے دیاں گا، لیکن وہ نرمی نہیں کر دے تے سونے ہو سکتا ہے کہ تانوں ویکھ کے وہ نرمی کر لین تے آؤ ذرا جا کے انہاں نوں ارشاد فرماؤ کہ موقع دے دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام یہودی دے کول گئے یا انہوں بلایا
لیکن تانوں پتہ ہے کہ کافر سی، یہودی سی، انہیں کہا نہیں جی منو میرا قرض ہونے واپس کرو۔ اور اس ابو شہم تو علاوہ بھی دیگر لوگاں دا بھی قرضہ دینا سی، تے میرے آقا فرماندے نے بھئی ابو شہم انج کر کہ جابر بن عبداللہ دا جڑا باغ ہے او دے باغ دے اندر جنیاں بھی کھجوراں نے ساریاں لے لے تے قرض نو چھڑ دے۔ اے جی نہیں میں قرض ہی لینا ہے، میں پورا اپنا قرض لینا ہے، پتہ نہیں کنیاں کھجوراں نے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے بھئی ہن جابر انج کر کے اپنے باغ دے اندر جا اور کھجوراں جیڑیاں نے انہاں نو درخت تو اتار تے کھجوراں او دے علیحدہ علیحدہ جیڑے نے ٹھیر لگا دے، یعنی اجوا کھجور دے ٹھیر علیحدہ، ازک زید دیاں علیحدہ اور لیر کھجوراں جیڑیاں اے دیاں علیحدہ ٹھیریاں لگا دے تے بعد دے اندر منو بلا لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے اسی طرح کیتا، ساریاں کھجوراں اتار کے وکھریاں وکھریاں ٹھیریاں بنا لئیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ کے حاضر ہوئے، عرض کر دینے محبوب سونیا میں اونجی کر لیا جن تسی آکھے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے مبارک قدمہ دے نال ٹور کے حضرت جابر بن عبداللہ دے باغ دے اندر تشریف لے جان دینے تے آمینہ دلال علیہ السلام نے باغ دے اندر میرے نبی نے چکر وغیرہ لگائے نے، قدم لگائے نے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک کھجوراں دے ٹھیر دے قریب جان دینے، تین مرتبہ میرے نبی اس ٹھیر دے اردا گرد چکر لگان دینے۔ میرے آقا علیہ السلام اوتھے ہی بہ جان دینے۔ کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے پیارے جابر بلائی جا قرض دین والے آنو میں انہاں دا قرض اتاری جانا وا، یعنی کھجوراں انہاں نو دئی جانا وا۔ ہن قرضہ لین والے آ رہے نے تے کھجوراں لے کے جا رہے نے۔ جناب جابر بیان کر دینے اللہ دی قسم ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سارے اندائی قرضہ اتار دیتا ہے تے جیڑیاں کھجوراں والی ٹھیری تے بیٹھے نے بس تھوڑیاں جیاں کھجوراں کٹھیاں نے تے انج لگدا پہ آئے کہ جس طرح انہاں دے وچوں کھجوراں دے اندر کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آؤندے نے تے جناب جابر بن عبداللہ جیڑے نے مسجد نبوی دے اندر آئے، آ کے عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی سارا قرض بھی اتر گیا ہے تے محبوب سونیاں کھجوراں اونج دیاں اونجی باقی نے۔ میرے آقا فرماندے نے آپ علیہ السلام نہ مسکرا پیندے نے، آپ فرماندے نے اے خوش خبری جیڑی ہے ابو بکر و عمر نو بھی سناؤ نا۔ جناب جابر بن عبداللہ نے اے ہوئی بات جیڑی ہے جناب عمر نو بھی سنائی سی۔ میرے بھائی اے او واقعات نے جیڑے واقعات غزوہ احد دے بعد رونما ہوئے نے۔ انشاءاللہ الرحمن آہستہ آہستہ رمضان تو انشاءاللہ پہلے پہلے حضور علیہ السلام دی جڑی سیرت طیبہ دا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ الرحمن رمضان تو پہلے مکمل کیتا جائے گا۔ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر ایتھوں ہی اس عنوان نو اگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ منو تے تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔